오늘 강의에 들어가기에 앞서 다시 한번 복습하고 시작하려고 합니다. अ, हामी क्लासमा जानुभन्दा अगाडि गएको हप्ता हामीले पढेको कुरालाई हामी दोहोऱ्याउँ अनि फेरि अध्ययन गरौँ। 먼저 성경은 단순한 종교책이 아닙니다. बाइबल चाहिँ नि कुनै एउटा उपन्यास जस्तो किताबको होइन। 성경은 하나님의 계획을 기록해 놓은 문서입니다. बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लेखिएको एउटा पुस्तक हो। 우리는 성경을 통해서 하나님의 계획을 보게 되고 나아가서는 그것이 이루어지고 있는 인류 역사 전체를 볼 수 있습니다. बाइबलमा हामीले परमेश्वरको योजनालाई पाउँछौँ र जुन योजना बिस्तारै होइन पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 성경 속에는 세 가지의 중요한 역사가 기록되어 있습니다. बाइबलमा विशेष गरी 3वटा इतिहासका कुरालाई हामी पाउँदछौँ। 첫째는 천국의 역사입니다. नम्बर 1 चाहिँ स्वर्गको राज्यको इतिहास। 이 역사는 에덴에서 시작되어 새하늘과 새 땅에 이르기까지 하나님 나라가 어떻게 완성되어 가는지를 보여줍니다. अनि अदमको बगैँचाबाट सुरु हुँदछ स्वर्गको राज्यको इतिहास। अनि यो इतिहास होइन नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी भएर कसरी पुरो हुँदछ भनेर हामी पाउँदछौँ। 이 역사는 창세기 2장에서 시작되어 요한계시록 21, 22장에서 완성됩니다. अनि त्यसै गरी हामीले अ, अ, जसरी उत्पत्ति होइन 1 र 2 अध्यायबाट सुरु भएर प्रकाशको पुस्तकसम्म हामी पाउँदछौँ। 두 번째로는 구원 계획의 역사입니다. अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको योजना हो। 새로 타락한 인간을 다시 하나님의 백성으로 회복시키는 하나님의 구속 계획이 담겨 있습니다. अनि परमेश्वरले आफ्ना मानिसलाई, आफ्ना जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिन योजना गर्नुभयो। 창세기 3장에서 시작되어 요한계시록 19, 20장에서 심판과 구원의 완성이 일어납니다. जसरी उत्पत्ति होइन 3 अध्यायबाट सुरु भएको कुरा हामीले पुरा चाहिँ कहाँ भेट्छौँ भने प्रकाशको पुस्तक 19 र 20 अध्यायमा। 세 번째로는 문화의 역사입니다. अनि तेस्रो चाहिँ हामीले संस्कृतिको इतिहासलाई पाउँदछौँ। 에덴 이후 이 땅에서는 인본주의 문화와 신본주의 문화가 충돌하며 이어져 왔습니다. यो संसारमा हामीले 2 वटा संस्कृति पाउँदछौँ। एउटा चाहिँ एउटा सिद्धान्तको रूपमा हेर्ने चाहिँ ईश्वरीय सिद्धान्त, अर्को चाहिँ मानवतावादको सिद्धान्त। 하나님을 중심으로 하는 신본주의 문화는 구원과 천국의 문화를 이루어가고 있습니다. अनि परमेश्वर अथवा ईश्वरीयवादको सिद्धान्तमा चाहिँ नि परमेश्वरको सिद्धान्त अनि परमेश्वर अनुसार चलेको एउटा संस्कृति पाउँछौँ। 반면에 타락한 인간 중심의 인본주의 문화는 어, 어떻게 되죠? 오히려 돈이 힘이 되고 힘이 우선이 되는 구원이 없는 세상입니다. अनि मानवतावादको सिद्धान्तमा हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि रुपियाँ पैसा हो, शक्ति हो र उनीहरूमा उद्धार र मुक्ति छैन। 그래서 이 인본주의 문화와 이 신본주의 문화가 둘이 충돌하며 창세기 4장에서 시작되어 요한계시록 17, 18장에서 완성됩니다. जसरी उत्पत्ति 4 अध्यायबाट सुरु हुन्छ मानवतावादको सिद्धान्त। अनि यो पुरा चाहिँ कहाँ पाउँछ भने हामीले प्रकाशको पुस्तक 17, 18 अध्यायमा। 결국에 인본주의 문화는 심판받게 됩니다. त्यसै कारण यो मानवतावादको सिद्धान्तमा रहेका मानिसहरूमाथि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। 새하늘과 새 땅이 임함으로써 역사는 완성됩니다. अनि हामीले प्रकाशको पुस्तकमा पाउँछौँ नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी त्यहाँबाट पुरा हुँदछ। 그래서 구원 계획의 역사, 문화의 역사, 천국의 역사, 이 세 가지 역사를 진행하시는 이는 하나님이시지만 그 중심은 사람입니다. त्यस कारणले हामीले स्वर्गीय इतिहास अनि त्यसैगरी होइन जसरी यहाँनिर हामीले मानवतावादको सिद्धान्त, ईश्वरीय सिद्धान्त, मुक्तिको योजना
यो सबै चाहिँ केन्द्रित चाहिँ हामी को पाउँछौँ भने मानिस। 그래서 우리가 제일 먼저 사람을 공부했고, 그 다음에는 천국의 역사를 살펴보고 있는 것입니다. त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला होइन मानव को हो त, मानिस को हो त भनेर हामी अध्ययन गर्यौँ। अनि त्यसपछि स्वर्गको राज्यको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। 그렇다면 구원의 대상인 인간은 어떠한 존재일까요? त्यसो भने मुक्तिको निमित्त मानिस, मानिस कस्तो प्राणी हो त? 우리는 이것을 창세기 1, 2장과 3장 이후의 인간으로 나누어서 볼 수가 있습니다. हामीले यो चाहिँ उत्पत्ति 1 अनि 2 अध्यायमा हेरिसकेका छौँ। 쉽게 말해, 제가 들어오기 이전과 제가 들어온 이후의 인간입니다. किनकि म मानिस हो, म यो संसारमा किन आएँ, के को लागि आएँ, कसरी आएँ? 제가 들어오기 이전의 인간은 하나님의 형상을 닮은, 하나님의 형상으로 창조하셨는데, 유일성, 인격성, 영원성, 거룩성, 사랑성을 가지고 있는, 온전한 상태를 가지고 있는 상태입니다. जसरी म परमेश्वरको स्वरूप अनि प्रतिरूपमा यो संसारमा आएँ अनि आइसकेपछि हामीमा 5 वटा गुणहरू पाउँदछौँ होइन? विशिष्टता, अनन्तता, प्रेम यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ। 그러나 제가 들어온 이후에 이 유일성, 인격성, 영원성, 거룩성, 사랑성의 모습을 깨뜨리게 되는 것입니다. जसरी यो संसारमा होइन आए अनि आइसकेपछि परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनिएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा एक विशिष्टता अनि व्यक्तित्व, पवित्रता, प्रेम, अनन्तता यो परमेश्वरको प्रतिरूपमा हुने आत्माका विशेषताहरू हुन्। 물론 우리는 이것을 회복하기 힘들 것입니다. 우리의 힘만으로는 회복하기 힘들 것입니다. वास्तवमा हाम्रो बल, ताकत, शक्तिले यो कुरा पुरा हुन गाह्रो छ। 그래서 하나님께서는 구원자를 약속하셨고 그것을 붙들며 회복해 가는 것이 우리의 신앙생활인 것입니다. त्यसै कारणले जब हामी परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ भने उहाँको शक्ति र सामर्थ्यमा हामी उद्धार अनि मुक्ति पाउँदछौँ। 이 유일성의 특징을 살펴보자면은 인간은 삼위일체 하나님이 유일하신 것처럼 인간 또한 하나씩만 창조하신 것입니다. जसरी हामीले विशिष्टतालाई हेर्ने हो भने साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई अद्भुत रीतिले उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। 그래서 존귀함의 본능이 나오며 모양의 다양성과 재능의 다양성이 있는 것입니다. त्यसै कारणले हामीमा यो विशिष्टता पाउँदछौँ होइन? परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा। 그리고 인격성은 스스로 인식하고, 스스로 생각하고, 스스로 결정할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. अनि अर्को व्यक्तित्व, अनि व्यक्तित्वमा चाहिँ हामी हरेक व्यक्तिमा सोच्ने, बातचित गर्ने होइन भावनाका कुराहरू व्यक्तित्व छ। 그래서 자유의 본능이 나오고 생각의 다양성이 있는 것입니다. त्यसै कारणले हामीमा एउटा सोच अनि विचारहरू छ, हामीमा हरेकको व्यक्तित्व छ। 그러므로 대화 문화가 이루어져야 하며 상대방의 자유를 억압해서는 안 되고 스스로 자신을 억압해서도 안 됩니다. त्यसै कारणले हामीले जे मन लाग्यो होइन त्यो गर्नु पनि भएन होइन? अरूलाई हानि पुर्याउने काम पनि गर्नु भएन किनकि हरेकको व्यक्तित्व हुँदछ। 그리고 거룩성입니다. अनि अर्को चाहिँ तेस्रो नम्बर चाहिँ पवित्रता हो। 이 거룩성은 하나님 속에 있는 모든 선의 요소들을 말합니다. अनि पवित्रता भनेको परमेश्वर जसो पवित्र हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामी पनि पवित्रतामा रहनु पर्दछ। 그러므로 인간은 이 같은 거룩성이 회복될 때 기쁨이 있고 반대로 거룩성이 사라지고 죄악성이 나타날 때 기쁨을 잃어버리게 됩니다. जब मानिस पवित्रतामा रहँदछ अनि मानिसमा खुसी र आनन्द आउँछ। जब मानिस पवित्रतामा रहँदैन भने मानिसले खुसी र आनन्द गुमाउँदछ। 그 다음은 사랑성입니다. अनि चौथो चाहिँ प्रेम हो।
이 사랑성은 인간과 인간, 그리고 인간과 하나님과의 관계를 살아가는 질서입니다. मानिसभित्र होइन परमेश्वरको प्रेम मानिसभित्र छ त्यस कारणले मानिसले मानिसलाई एक दोस्रामा माया प्रेम गर्नु पर्दछ। 이 질서를 통해서 기쁨과 평안을 얻게 됩니다. जब प्रेम गर्दछ त्यहाँ खुसी र आनन्द आउँदछ। 그런데 지금 이 세상은 인본주의, 진화론은 양육가식의 질서입니다. संसारमा एकचोटि यसो मनन गर्नुहोस् त, मानवतावादको सिद्धान्तले गर्दाखेरि प्रेम सेलाएको छ। 그래서 고통과 괴로움이 있는 것입니다. त्यसै कारणले दुःख, चिन्ता, पीरहरू यो संसारमा छ। 사랑이란 상대방을 배려하는 것이며 우리는 그 생명을 구원하는 데 목적이 있습니다. किनभने प्रेम बिना मानिस यत्तिकै बस्न सक्दैन। परमेश्वरले उद्देश्यका साथ यो प्रेम गर्नुभएको हो। 마지막으로 영원성입니다. अनि अन्तमा 5औं नम्बर चाहिँ अनन्तता हो। 하나님께서는 인간을 하나님과 함께 영원히 살 수 있는 존재로 만들어 주신 것입니다. परमेश्वरले मानिसलाई यत्तिकै बनाउनु भएको होइन, मानिस परमेश्वरसँग अनन्तताको जीवन बिताउनको निमित्त सृष्टि गर्नुभएको हो। 그래서 인간에게는 영원을 사모하는 본능을 가지고 있는 것입니다. मानिसमा परमेश्वरलाई गर्ने आराधना, स्तुति, प्रशंसा त्यो मन छ। 인간이 지어진 것은 우연히 만들어진 것이 아니라 존재의 궁극적 목적에서도 나타나고 있습니다. यो अनन्तता परमेश्वरले यत्तिकै दिनुभएको होइन, केही उद्देश्यका साथ। 쉽게 말해 우리는 모두 하나님의 보좌 앞에 서게 될 것이고 그분이 예비하신 아름다운 나라를 기업으로 받아서 영원히 복되게 살 것입니다. हामी हरेक मानिसहरूमाथि एकदम प्रेम गर्नुहुने अनि उहाँमाथि विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति न्याय गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ हरेकलाई अनन्तको राज्य र स्वर्गीय राज्य आशिष दिन चाहनुहुन्छ। 그러므로 이 세상에서의 모든 삶은 결과가 아니고 과정에 불과한 것입니다. संसारको जीवन जियालाई हेर्ने हो भने यहाँनिर अनन्तता पाउँदैनौँ र शान्ति र आनन्द पनि पाउँदैनौँ। 세상의 모든 것들은 모두 사용하다가 끝에는 폐기처분하게 되지만 사람만은 오늘보다 이 세상의 삶보다도 월등히 뛰어난 상태로 변화되어 영원한 영광으로 들어가게 될 것입니다. वास्तवमै संसारमा हाम्रो अनन्तको जीवन छैन, स्वर्गको राज्यमा हो। तर मानिसहरूले संसारमै जिउन चाहन्छन्। त्यसैले हाम्रो आशा, हाम्रो उद्देश्य, परमेश्वर योजना नै अनन्तको राज्य, स्वर्गीय राज्य दिनु योजना हो। 이 같은 존재는 사람 외에는 없습니다. 그래서 사람은 존귀한 것입니다. त्यसै कारणले यो संसारमा मानिस चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्राणी हो। 제가 들어온 이후에 인간의 힘으로 종교와 과학을 붙들며 몸부림치며 살아왔습니다. होइन, हामी संसारमा आयौँ, हाम्रो बल, तागत, शक्तिले वास्तवमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 잃어버린 낙원과 구원을 찾기 위해서 그렇게 몸부림치며 살아온 것입니다. त्यसै कारणले हरेक हराइरहेका आत्माहरूलाई अनि परमेश्वर यो संसारमा बचाउन चाहनुहुन्छ। 인간의 힘으로 찾아도 찾지 못하는 그럴 때 하나님께서 먼저 다시 다가오셨습니다. वास्तवमा हामीले हाम्रो बल, तागत, शक्तिले हामी स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्न सक्ने असम्भव थियो। तर परमेश्वरले खोजेर हामीलाई त्यो सामर्थ्य दिनुभयो। 창세기 3장 15절 말씀을 통해서 그 태초의 복음을 통해 구원의 시작을 우리에게 선언하셨습니다. हामीले उत्पत्ति 3को 15मा हेर्ने हो भने परमेश्वरले मानव जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिने योजना, पहिलो योजना हामी त्यहाँ पाउँछौँ उत्पत्ति 3को 15मा। 그 이후에 시간이 흘러 하나님은 아브라함과 언약을 맺으셨고 그 언약의 핵심은 자손, 땅, 그리고 복이었습니다.
जसरी परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो उत्पत्ति 3:15 अनि त्यसै गरी 12 अध्यायमा गएर परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, म तँलाई भूमि दिनेछु, तँलाई जाति दिनेछु र आशिष दिनेछु भनेर। 하나님은 어느 한 민족만의 구원을 원하시는 것이 아니라 온 세계의 모든 인류를 구원하기를 원하십니다. परमेश्वर एउटा जातिलाई मात्रै उद्धार र मुक्ति दिन चाहनुहुन्न, यो संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। 그 इ유는 모든 인류가 그분의 현상을 가진 그분의 자녀들이기 때문입니다. किनभने यो संसारमा भएका सबै मानिसहरू गोरा, कालो, नेप्टो जस्तै होस्, परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गरेका मानिसहरू हुन्। 이것이 바로 자손 아들에 대한 약속이었습니다. यसरी परमेश्वरले आफ्नो करार आफ्नो एकमात्र पुत्रद्वारा पूरा गर्नुभएको छ। 이 아브라함의 언약은 어, 족보와 언약으로 이어져서 이삭, 야곱, 유다, 그리고 모세와 함께 언약 백성의 민족으로 확대되고 있는 것입니다. जसरी परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, अब्राहमसँग मात्र होइन, त्यो करार इसाक, याकोब होइन, अनि मोसा हुँदै त्यो करार अघि बढ्यो। 이 언약의 성취를 향해 출애굽기에서는 구원받은 백성의 탄생을, 레위기에서는 거룩한 삶의 기준을 보여줍니다. अनि जसरी यो करारको मानिसहरूलाई चाहिँ नि हामीले लेवीको पुस्तकमा हेर्यौँ चाहिँ जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, पवित्रतामा जिउनुपर्छ है भनेर हामी लेवीमा पाउँछौँ। 민수기에서는 광야 여정 속 훈련과 실패를, 그리고 신명기에서는 모든 것을 요약하며 새 세대에게 언약을 다시 선포하십니다. अनि गन्तीमा जसरी इजरायली जातिलाई ती उजाड स्थानमा डोर्याएको हामी पाउँदछौँ, अनि त्यसपछि मोआबको मैदानमा लगेर मोसाले व्यवस्था होइन फेरि दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ व्यवस्थाको पुस्तक। 신명기까지 여정을 마쳤고 여호수아를 통해서 그 언약이 실제로 어떻게 성취되는지를 보고 있습니다. जसरी हामीले व्यवस्थाको पुस्तक अध्ययन गर्न सक्यौँ अनि यहोशूको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार कसरी पुरा हुँदैछ त भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहोशूको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ। 신명기 34장에서 모세는 죽음을 맞이했지만 하나님은 여호수아를 통해서 다시 하나님의 약속을 이끌어 가십니다. जसरी व्यवस्था 34 अध्यायमा मोसाको मृत्यु भयो अनि त्यसपछि त्यो इजरायली जातिलाई चाहिँ नि नेतृत्व गरेर यहोशूले चाहिँ नि कनानमा लगेको हामी पाउँदछौँ। 여호수아 1장에서 12장이 전복의 역사라고 한다면은 13에서 24장은 분배와 선택의 역사입니다. हामीले यहोशूको 1 देखि 12 अध्यायमा गएको हप्ता हेर्थ्यौँ। यो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ नि होइन त्यहाँ जानको निम्ति गएका तयारीहरू अनि गएका कुराहरूलाई हामी हेऱ्यौँ। 하나님은 얻은 땅 위에서 어떤 정체성과 삶의 기준을 세울 것인가를 묻고 계십니다. परमेश्वरले आफ्ना योजना होइन जसरी पनि उहाँको समयमा पुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। 잠시만요. 뒤에 화면 보이나요? 네, 교수님 잘 보입니다. 네. 지난 시간에 그 아이성의 위치가 어디인지, 여리고성의 위치가 어디인지 보여드리려고 지도를 준비했습니다. यो नक्सालाई हेर्नुहोस् है त कोरियनमा छ, म नेपालीमा भन्दैछु। गएको दिनमा हामीले यरियोको होइन सहर कब्जा गरेको, सहर कब्जा गरेको कुरालाई हामी हेर्दै थियौँ। हामी आज नक्सामा हेरौँ। 느보산에서 영도자 모세를 잃은 이스라엘 백성은 모세의 후계자 여호수아를 중심으로 가나안 땅에 들어가게 됩니다. जसरी मुसा चाहिँ नि नेबो होइन डाँडामा चढे अनि हेरे तर त्यसपछि मुसाको मृत्यु भयो। त्यसपछि यहोशूको नेतृत्वमा चाहिँ नि कनानमा प्रवेश गरे।
여호수아는 식담에서 두 명의 정탐꾼을 뽑아 여리고성을 정탐하게 합니다. जसरी 2 अध्यायमा हामी हेरेका थियौँ, 2जना जासुस पठाएको छ यहोशूले यरियोको सहरमा। 여리고 성읍은 요새화된 성읍입니다. एकदम होइन, खतरा सहर थियो, त्यो यरियोको सहर। 정탐꾼들이 적에게 발각되기 전에 기생 라합의 도움으로 살아나왔습니다. अनि जसरी गएको 2जना जासुस त्यहाँ रहेका वेश्या राहाबको सहायताले बचे र फर्केर आए। 가나안 땅으로 진행하여 요단강을 만나게 된 이스라엘 백성은 언약궤를 맨 제사장들을 앞세우고 요단강으로 들어가게 됩니다. अ, मैले फेसबुक ग्रुपमा हालेको पनि थिएँ। जसरी यो कनानमा प्रवेश गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि करारको सन्दुक बोकेर चाहिँ नि पुजारीहरू हेर्दा नदीमा टेकिएको छ। अनि त्यो बेला बाढी आएर त्यो खोला 2 भाग भए। 네. 요단 강물을 멈추었고 이스라엘 백성은 마른 땅을 밟고 건너가 기갈에 도착했습니다. उहाँले त्यो कर्सर देखाउनुहुन्छ अनि यर्दन नदी तर्यो र उनीहरू चाहिँ गिलगालमा पुग्यो। 그래서 그곳에서 이스라엘 백성은 이를 기념하기 위해 12돌을 세우고 할례를 행하였습니다. जसरी गिलगालमा पुगेपछि उनीहरू त्यहाँनिर पूजाले टेकेका ती 12वटा ढुङ्गाहरू लगेर त्यहाँनिर एउटा स्मारक होइन त्यहाँनिर खडा गरेको छ। त्यसपछि उनीहरूको खतना भएको छ। 이스라엘 백성은 아니의 명령대로 여리고성을 돌며 외쳐서 여리고성은 무너지고 이스라엘은 여리고성을 전투 없이 얻게 되었습니다. जब इजरायली जातिहरू यरियोको सहरमा पुगे, सबैजना चुपचाप लागेर दिनमा एकचोटि एक फन्को मार्दथे सबैजना। अनि त्यसै गर्दै गर्दा जब अन्तमा 7औं दिन उनीहरू कराए, यरियोको सहर ढले अनि कब्जा गरे। 이 전쟁의 과정에서 성경은 이스라엘 정탐꾼을 도와준 기생 라합을 잊지 않습니다. यो भयङ्करको काम परमेश्वरले गर्नुभयो, तर यो यरियोको पर्खाल ढल्दै गर्दा राहाब वेश्यालाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउनु भएछ, किनभने ऊ विश्वासी भएको छ। 그리고 다음에 만난 성은 아이성이었습니다. अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ नि येसरलाई कब्जा गर्न जाँदछन्। 이 작은 성은 보잘것없이 여기고 정탐꾼들의 보고대로 2, 3천 명만 올라가서 싸우도록 하였습니다. अनि त्यो येसरलाई कब्जा गर्नको निमित्त हे त्यत्रो सहर त हामीले कब्जा गरेर केही छैन भनेर उनीहरू थोरै सङ्ख्यामा गएर चाहिँ नि येसरलाई कब्जा गर्न खोज्दछन्। 이 첫 번째 전쟁의 결과는 참패를 겪게 됩니다. अनि उनीहरू जब करिब होइन थोरै 2-3 हजार मात्रै गरेर लडाइँ गरेको छ कि अनि सुरुमा हार्दछन्। 여호수아는 장로들과 함께 여호와의 궤 앞에 엎드려 저녁까지 있다가 전쟁의 패배 원인을 알아내게 됩니다. अनि त्यसपछि किन आज हामी हार्यौँ त भन्ने कुरो उनीहरूले खोजी गर्दछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ आँगनको पापलाई भेट्दछन्। 그것은 바로 아간이 하나님의 명령을 어기고 전리품을 숨겨두었던 것이 패배의 원인이었습니다. किनभने आकानले के गरेको थियो भने जब यरियोको सहर कब्जा गर्दै गर्दा त्यो सहर कब्जा गर्दै गर्दा उसले चाहिँ नि केही सामान लुकाएको थियो। 다시 하나님의 명령대로 3만 명을 뽑아 밤에 야습을 하게 되고 매복군을 두었습니다. अनि फेरि परमेश्वरले चाहिँ नि आकानको होइन पछि फेरि त्यो येसरलाई कब्जा गर्ने योजना गर्नुभयो। 그래서 이스라엘은 다시 승리를 거두게 되었습니다. अनि त्यसपछि आकानको मृत्युपछि चाहिँ नि इजरायली फेरि विजय हासिल गर्दछन्। 그 다음은 기브온과의 언약을 지키기 위해 이스라엘은 5왕의 연합군과 전투하게 됩니다. त्यसपछि चाहिँ होइन इजरायलीहरू होइन गिबोनसँग सन्धि गर्दछन्। 이때 하나님은 우박을 내리시고 태양을 멈추게 하십니다.
अनि त्यहाँनिर जब गिबोनको लडाइँ हुँदछन् त्यहाँनिर पाँच अरू राजासँग त्यो समय परमेश्वरले हामीले 10 अध्यायमा हेर्दै थियौँ आकाशबाट असिना होइन झारेर होइन धेरैलाई मारिदिए. 네, 그 다음은 막게다에서 헤브론까지의 전투입니다. यसरी त्यो समयमा परमेश्वरले चाहिँ नि सूर्य चन्द्रमा रोकेको अनि त्यसपछि गएर अनि अरू भूभागहरू पनि कब्जा गरेको विशेष गरी दक्षिणपट्टि. 기브온 전투에서 대승을 거두고 길갈 진영으로 돌아간 여호수아가 군대를 피해 도망간 다섯 왕들이 막게다의 굴에 숨어 있다고 보고를 받게 됩니다. जसरी होइन कब्जा गर्दै अघि बढे अनि दक्षिण कनानको पट्टि पनि होइन विजय गर्दै गए साथमा त्यो मक्केदाबाट अघि हिँडेको हामी पाउँदछौँ आक्रमण गर्न. 그 보고를 받은 여호수아는 즉시 따라가 막게다 굴에 숨어 있던 다섯 왕을 굴에서 사로잡습니다. जब मक्केदामा लुकिबसेका त्यहाँनिर सौन्याले बसेका ती राजाहरूमाथि चाहिँ नि यहोशूले आक्रमण गर्दछन्. 여호수아는 아니 말씀대로 그 왕들을 쳐 죽여 다섯 나무에 매달고 저녁까지 나무에 달린 채로 두었습니다. अनि साँझसम्म भए पनि त्यहाँका सबै राजाहरूलाई चाहिँ नि यहोशूले मारिदिन्छन्. 여호수아군은 이 승리의 기세를 몰아 헤브론까지 장악하였습니다. यसरी हुँदै हेब्रोनसम्म चाहिँ नि होइन यहोशूले आक्रमण गरेको हामी पाउँदछौँ. 주둔군이 있었던 길갈에서부터 시작된 이 전쟁은 한 바퀴를 돌며 끝을 맺게 됩니다. जसरी गिलगालबाट सुरु भएका युद्ध चाहिँ नि होइन यहाँ तलसम्म आएको हामी पाउँदछौँ हेब्रोनसम्म. 가나안 땅 정복 기사는 성경에 모두 기록된 것이 아니며 기억되는 큰 사건 위주로 기록된 것입니다. 참고해 주시기 바랍니다. सबै भूमि कब्जा गरेर भ्याएको त छैन तर कब्जा गर्दै अघि बढेको हामी पाउँदछौँ. 그래서 여호수아와 이스라엘은 막게다에서 헤브론에 이르는 전쟁을 성공리에 거두고 이어서 드비를 공격하였습니다. जसरी यहोशूले होइन परमेश्वरको सहायतामा मक्केदाबाट हुँदै अनि हेब्रोन होइन त्यसपछि दरिमसम्म चाहिँ नि होइन लडाइँ गर्दै माथि गएको हामी पाउँदछौँ. अब चाहिँ पश्चिमी उत्तरपट्टि पनि लडाइँ गर्दै अघि बढे. 드빌 전쟁에서 크게 승리한 이스라엘군은 네게브 사막을 지나 고센 지역, 이집트 지역이죠. 바로 가나안 땅을 탐지하러 정탐꾼을 보냈던 가데스 바네아까지 전복하게 됩니다. जसरी दरिम हुँदै कादेश होइन इजिप्ट अथवा त्यो जसरी उनीहरू कादेश बर्नेयाबाट 12 जना जासुस गएको थियो नि त्यहाँसम्म यहोशू लडाइँ गर्न पुग्दछ. 그리고 가사를 정복하고 기브온까지 올라오게 됩니다. अनि त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट फर्केर होइन फेरि गिबोनमा आउँदछ यो सबै भूमि कब्जा गर्दै. 여호수아군의 주둔지인 기갈로 다시 돌아옴으로 드빌에서 시작한 남방 지역의 정복을 성공적으로 마치게 됩니다. यसरी दक्षिणपट्टिका सम्पूर्ण भूभागहरू पनि यहोशूको नेतृत्वमा कब्जा गर्दछन्. 이어서 11장에서 메론 물가에서 하솔왕 야비는 가나안 북부 여러 왕들의 세력을 모아 북부 연합군을 만듭니다. जसरी हामीले 11 अध्यायमा हेर्दै थियौँ होइन होसरका राजा याबिनले पनि होइन मादोनका राजा बेथन सोब्रेनका सबै राजाहरूसँग चाहिँ नि लडाइँ गर्नको निमित्त उत्रेका. 그래서 이스라엘군과 일전을 치르기 위해 메론 물가로 직결하여 진을 쳤습니다.
यसरी उनीहरू चाहिँ नि सारा सेनाहरूको साथ चाहिँ उनीहरूको सेनाहरू फेरि समुद्रको बलुवा जत्तिकै थिए आएर उसले मेरोनमा छाउनी हालेर बसेका थिए। 이 가나안 북부 연합군은 가나안 사람, 아모리 사람, 헷 사람, 브리스 사람, 여부스 사람, 휘 사람으로 구성된 해변에 모래알같이 많은 대군이었습니다. हामीले 11 अध्यायको 3 र 4 पदमा हामीले पाउँदछौँ। विशेष गरी पूर्व र पश्चिम दुवैतिर बस्ने कनानीहरू, एमोरीहरू, हित्तीहरू, परजीवीहरू, यबुसीहरू होइन, ती सबै मानिसहरू चाहिँ नि आएका छन् लडाइँ गर्नको निमित्त इजरायल विरुद्धमा। उनीहरू चाहिँ कति थियो भने 4 पदमा पाउँदछ 11 अध्यायको, तिनीहरूको सेना समुद्रका बलुवाका किनाराका बलुवा जतिकै थिए। 그러나 구 연합군이 일사불란한 지휘체계를 세우기도 전에 여호수아군은 기갈 진영으로부터 강행하여 기습작전을 펼치게 됩니다. तर यहोशूले परमप्रभुको सहायतामा उनीहरूसँग डराइकन लडाइँ गरे र विजय हासिल गरे। 그래서 북부 연합군은 당하여 이렇다 할 대항도 해보지 못하고 대패하게 됩니다. र उनीहरू हामीले होइन 6-7 पदमा 11 अध्यायको 6-7 पदमा हेर्ने चाहिँ उनीहरूमाथि अचानक आक्रमण गरेको छ। उनीहरू भागाभाग भए, उनीहरूको रथहरू छोडेर भागेको छ। 그래서 가나안에 입성하기 전에 요단 동쪽 땅을 모세가 정복하고 생을 마쳤다고 또 나옵니다. यो नक्साको चाहिँ सिधा यो खैरो खैरो छ, यो चाहिँ एर्दन नदी छ। एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग चाहिँ नि मुसाकै समयमा कब्जा गरेको थियो। 요단 서편 지역은 가나안 입성과 더불어 여호수아를 통하여 31개 성읍의 왕들을 멸절시키고 차지하게 됩니다. अनि मुसाको समयमा त्यसै गरी एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग चाहिँ नि विशेष गरी यहोशूको समयमा कब्जा गरे र त्यहाँ कब्जा गरेका राजाहरूको बारेमा चाहिँ हामी 12 अध्यायमा हेर्दै थियौँ। 가나안 남부 지역 16왕, 북부 지역 15왕이 정복된 순서에 따라 기록되고 있습니다. जसरी यता दक्षिणपट्टि 5 राजाहरू अनि उत्तरपट्टिका 18 राजाहरूलाई पनि कब्जा गरे यहोशूले। 이로써 가나안 땅을 이스라엘에게 주리라고 약속하신 한해의 말씀이 이루어지게 된 것입니다. जसरी परमेश्वरले यो कनानको भूमि चाहिँ नि म इजरायलीलाई दिन्छु भनेर करार बाँध्नु भएको थियो, त्यो पुरा भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이것이 여기까지가 우리가 지난번 시간까지 살펴본 여호수아 12장까지의 내용입니다. हामीले यसरी 12 अध्यायसम्म गएको हप्तामा अध्ययन गरेका थियौँ। 네, 다음은 이스라엘 12지파의 가나안 땅 분배입니다. अब चाहिँ हामी इजरायलीहरूको 12 होइन कुलहरूको भूमि बाँडफाँडलाई हामी हेर्नेछौँ। 이때는 가나안 땅이 모두 정복되지 않았지만 하나님께서는 여호수아 나이가 많은 관계로 땅 분배를 명령하십니다. यो बेलाको समयमा सबै भूमिहरू कब्जा गरेर सकेको छैन। तर कब्जा नगरे पनि हरेक कुललाई चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ गरे, यति यति तेरो यति तेरो भनेर बाँडेका थियौँ। 그래서 가나안 땅 분배에 대한 기사는 여호수아 13장에서부터 19장까지 나오게 됩니다. हामीले यहोशू 13 देखि 19 सम्म हेर्ने हो भने कनानको भूमि बाँडफाँड र बसोबास गरेको पाउँदछौँ। 땅 분배의 기사에 대하여 생각할 점은 두 지파의 성읍이 중복되어 나오는 것이 있고 아직 정년되지 않은 지역을 나누기도 하였습니다. हामीले यो कनानको भूमि चाहिँ नि बाँडफाँड गरेर बसोबास त गरेका हामी पाउँछौँ, तर कति भूमिहरू चाहिँ नि कब्जा गर्न बाँकी छ, सबै कब्जा गरेर सकेको चाहिँ छैन। 그렇기 때문에 정밀한 12지파 분배의 경계를 정확히 할 수는 없지만 그래도 한번 참고해서 지도를 살펴봤으면 좋겠습니다. यो नक्सालाई यसो हेर्नुहोस्।
होइन कुन कुन कुलहरू कहाँ कहाँ बस्यो इजरायलमा गएर 12 कुलको। तर यो अहिले चाहिँ सबै कब्जा गरेर बसोबास गरिसकेको चाहिँ छैन। तर कब्जा कति चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। 네. 다음은 13장입니다. 13장은 요서서는 내용상 크게 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. यहोशूको पुस्तकलाई हामी विशेष गरी दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। 여호수아가 가나안을 정복한 데 대한 기록은 1에서 12장이라면 1देखि 12 अध्याय चाहिँ जसरी कनान प्रवेश गरेको र भूमिहरू कब्जा गरेका कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। 이 정복한 땅을 이스라엘 각 지파에게 분배하는 내용인 기록이 13에서 24장입니다. अनि 13 अध्यायदेखि 24 अध्यायमा जसरी कनानमा गएर कब्जा गरेका जति पनि भूमि छ त्यो भूमि चाहिँ बाँडफाँड गरेर बसोबास गरेको चाहिँ 13देखि 24 अध्याय। 그래서 13장은 후반부의 첫 머리를 여는 선언격으로 하나님께서 여호수아에게 친히 가나안 땅 분배를 명하고 계시는 부분입니다. हामीले यहाँनिर विशेष गरी यो 13 अध्यायमा चाहिँ नि अब यो दोस्रो खण्डमा हामीहरू छौँ। यसमा चाहिँ परमेश्वरले होइन व्यक्तिगत रूपमा यसोलाई यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। 1에서 7절은 땅 분배 명령입니다. परमेश्वरले यसोलाई यसरी भन्नुभयो। 1देखि 7 पदमा चाहिँ नि भूमि बाँडफाँडको लागि आदेश। 8에서 14절은 요단 동편의 땅입니다. 8देखि 14 पदमा हेर्ने भने चाहिँ एर्दन नदीको पूर्वपट्टि रहेको भूमिको बारेमा भनेको छ। 15에서 23절은 루벤 지파의 기업의 내용을 담고 있습니다. एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग चाहिँ 15देखि 23 पदमा हेर्ने हो भने रुबेन कुलको अधिकारको बारेमा छ। 24에서 28절은 각 지파의 기업에 대한 내용을 담고 있습니다. अनि 24देखि 28 पद चाहिँ गात कुलको अधिकारको भूमिको बारेमा छ। 29에서 31절은 므낫세 반지파의 기업에 대한 내용을 가지고 있습니다. त्यसै गरी कनानको इजरायलको उत्तरपट्टिको चाहिँ 29 पददेखि 31 पदमा चाहिँ मनस्यको आधा कुललाई दिएको भूमिको बारेमा। 32에서 33절은 레위 지파의 기업에 대한 내용을 가지고 있습니다. अनि 32देखि 33 पद चाहिँ लेवी कुललाई भूमि त दिएको छैन। तर लेवी कुलको अधिकारको बारेमा चाहिँ बताएको छ। 그래서 가나안 동쪽, 즉 요단강 건너편으로는 루벤 지파, 갓 지파, 므낫세 반지파가 각각 기업으로 땅을 얻게 되는 것입니다. यहाँले त्यो नक्सामा नि हेर्नुहोस्। मैले गएको दिनमा पनि नक्सा हालिदिएको थियो। एर्दन नदीको पूर्वपट्टि भूभागमा रुबेन गाद र मनस्यको आधा कुललाई चाहिँ नि पहिला नै मोसाकै समयमा भूमि बाँडेर बसोबास भइसकेको छ। 루벤 지파는 모세가 살아있을 때 요단 동쪽 땅이 점령되자 갓 지파, 므낫세 반지파와 더불어 모세에게 모축지로 적합하여 그 땅을 기업으로 달라고 요청을 했었습니다. जसरी एर्दन नदीको पूर्वपट्टि भूभाग चाहिँ नि मोसाकै समयमा रुबेन गाद र मनस्यको आधा कुललाई चाहिँ नि बाँडिदिएको थियो। 그리고 그때 다른 지파의 가나안 서쪽 지역 정복을 참여한다는 조건으로 승낙을 받은 것입니다. अनि त्यसपछि बाँकी रहेको कुल होइन 2.5 कुलले त पाइसक्यो। अब बाँकी रहेका कुललाई चाहिँ नि एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग। 루벤 지파의 경계는 남쪽의 아르논 골짜기와 북쪽의 헤스본, 서쪽 요단강입니다. हामीले यो 13 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ रुबेन कुललाई दिएको त्यो भूमिको सिमानाहरूको बारेमा पनि हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 이 사이에 있는 모든 성읍이 루벤 지파의 것입니다. अनि जति पनि त्यो भूमिहरू त्यो सिमानाभित्र रहेका सबै भूमिहरू चाहिँ रुबेन कुलको। 그 다음은 갓 지파입니다.
अनि अर्को चाहिँ गादकुल। 이 갓 지파의 경계는 남쪽으로는 르우벤 지파의 경계와 북쪽은 헤세본에서 동쪽으로 암몬의 수도인 라빠 앞에 아로엘까지입니다. यो सिमानालाई पनि यसो हेर्नुहोस् है त, यो गादकुल रुबेन होइन, गादकुल होइन, यतापट्टि होइन मोआब, अनि त्यसपछि एर्दन नदी, अनि माथि चाहिँ नि मनश्शेको आधा कुललाई दिएको भूमिको सिमाना। 그 다음은 므낫세 반지파입니다. अनि मनश्शेको आधा कुल, पुरा होइन, आधा कुललाई मात्रै बसोबास गर्न दिएको छ एर्दन नदीको पूर्वपट्टि। 이 므낫세 반지파의 경계는 남쪽으로 마하나임 부근에서 갓 지파와 접경하고 있습니다. जस्तै यो मनश्शेको कुल आधा कुल, पुरै कुल होइन, आधा कुललाई चाहिँ नि जसरी गाद कुलको माथिका भूभागहरूलाई चाहिँ नि दिएको हामी सिमाना पाउँदछौँ। 서쪽으로는 요단 동쪽 산지에서 길라 북부와 갈릴리아 갈릴리 바다의 동편에 이르는 바산 전 지역입니다. जसरी यो मनश्शेको आधा कुल चाहिँ यो यता विशेष गरी दक्षिण पश्चिमपट्टि हेर्ने हो भने होइन, एर्दन नदी अनि यो गालिलको होइन भूमि हुँदै अनि माथि सबै चाहिँ मनश्शेको आधा कुललाई। 이어서 14장은 요단 서편 땅의 분배에 대한 주제를 가지고 있습니다. अनि हामीले 14 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि अ, भूमि बाँडफाँड गरेको, त्यो पनि चिट्ठा हालेर। 13장이 요단 동편 땅의 분배에 이어 가나안 본토인 요단 서편 땅을 분배하기 위해 본격적으로 준비하고 있는 장면입니다. जसरी 13 अध्यायमा अ, यो भूमि चाहिँ फल्ना दिने भनेर एउटा सिमाना कोर्यो, अनि त्यसपछि अब साढे 9 कुल बाँकी छ, बाँकीले त्यो त वारि पूर्वपट्टि पाइसक्यो, उनीहरूलाई फेरि त्यो भूमि विभाजन गरिदिएको। 이래서 5절은 요단 서편 땅의 분배에 관한 내용을 다루고 있습니다. हामीले 14 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा हेर्ने हो भने अ, एर्दन नदीको पश्चिमतिरको भूभागलाई बाँडफाँड गरेको छ। 6에서 15절은 갈렙의 기업 요청에 관한 내용을 담고 있습니다. 6 देखि 15 पदमा चाहिँ कालेबले अनुरोध गर्दछ कि मलाई पनि दिनुहोस् न भनेर, अनि कालेबलाई चाहिँ नि हेब्रोनको त्यो भूभाग दिएको हामी पाउँदछौँ। 이어서 가나안 남부 지파들의 경계를 보게 됩니다. अनि यसरी हामी यो दक्षिणपट्टिको भूभाग कब्जा गरेर विभाजन गरेको, बसोबास गरेको पाउँदछौँ। 이제 땅이 분배되기 시작합니다. यसरी भूमि बाँडफाँड भएको हामी यहाँबाट सुरु भएको पाउँदछौँ। 첫 번째 분배 대상은 유다 지파입니다. पहिलो चाहिँ नि अब त्यसपछि यो अढाई कुल छ नि, अढाई कुलमा चाहिँ पहिला चाहिँ यहुदाको कुललाई दिँदछन्। 유다 지파가 15장은 아홉 지파 반중에서 유다 지파가 최초로 제비뽑아 기업을 얻은 것에 대한 기록입니다. 15 अध्यायमा चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला यहुदाको कुललाई बाँडेको पाउँदछौँ चिट्ठा हालेर। 1에서 12절은 유다 지파의 기업의 경계에 대한 내용을 담고 있습니다. 15 अध्यायको 1 देखि 12 चाहिँ नि यहुदाको कुलको सिमाना। 13에서 19절은 갈렙의 기업에 대한 내용을 담고 있습니다. 13 देखि 19 कालेबको लागि बाँडेको। 20에서 63절은 유다 지파의 상업들에 대한 내용을 다루고 있습니다. अनि 20 देखि 63 चाहिँ यहुदाको कुलको भागहरू हामी पाउँदछौँ। 남단에서 시작하여 가데스 바네아에 이르는 아그라빔 비탈을 통과하는 이 경계는 이스라엘 전체 지역의 남쪽 경계이며 에돔 네. 땅과 마주하고 있습니다.
यसरी यो भूमि बाँडफाँड गरेको एर्दन नदीको पश्चिमपट्टिको भूभाग त्यहाँ 15장이 유다 지파의 기업에 대한 내용을 다루었습니다. अब हामी 15 अध्यायबाट हेरौँ जुन चाहिँ यहुदाको कुललाई चाहिँ नि भूमि बाँडफाँड गरिएको। 이어서 16장은 가나안 중부 지파들의 경계를 보게 됩니다. हामीले यहाँ विशेष गरी चाहिँ नि यो कनानको भूमिलाई चाहिँ नि बाँडफाँड गरेको पाउँदछौँ। 16장은 요셉 자손의 기업입니다. 16 अध्याय 16 अध्याय चाहिँ विशेष गरी योसेफको निमित्त दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ योसेफको कुललाई। 지금까지 살펴보았던 요단 동편 땅의 분배 13장과 14장은 요단 서편의 가나안 땅의 분배에 대한 내용을 보았습니다. अहिलेसम्म हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग र एर्दन नदीबाट पश्चिमपट्टिको भूभागलाई चाहिँ नि दक्षिण पश्चिम भूभागलाई बाँडफाँड गरेको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। 그리고 15장에서 유다 지파가 분배받은 땅에 대하여 살펴보았습니다. 15 अध्यायमा चाहिँ हामीले यहुदाको कुललाई भूमि बाँडफाँड गरेको कुरालाई हेऱ्यौँ। 16장에서는 요셉 자손이 분배받은 땅에 대해서 설명하고 있습니다. 16 अध्यायमा चाहिँ नि योसेफको कुललाई होइन भूमि बाँडफाँड गरेको हामी पाउँदछौँ। 1에서 4절은 요셉 자손의 기업입니다. 16 अध्यायको 1देखि 4 पदमा हेर्ने हो भने योसेफको कुललाई दिएको भाग। 5에서 10절은 에브라임 지파의 기업에 대한 내용을 다루고 있습니다. जसमध्येमा योसेफको छोरो हो नि त एफ्राइम, त्यसकाले 5देखि 10 पदमा चाहिँ नि एफ्राइम कुललाई दिएको भाग। 에브라임은 요셉의 후손으로 유력한 지파입니다. एफ्राइमलाई चाहिँ हामी योसेफको कुलमा पाउँदछौँ। 그러나 이들은 가나안 족속을 완전히 쫓아내지 못했습니다. तर एफ्राइमहरूले पछि गएर कनानीहरूलाई जुन धपाउनु पर्ने थियो उनीहरूले धपाउन सकिँदैन। 부분 순종은 순종이 아닙니다. किनभने परमेश्वरको आज्ञा सही रूपमा पालना नगरेको हामी पाउँदछौँ। 남겨둔 죄는 반드시 뿌리를 내리게 됩니다. किनभने परमेश्वरको करार उनीहरूले मान्नु पर्दथ्यो। 이어서 17장은 므낫세 반지파의 기업에 대한 내용을 다루고 있습니다. अब 17 अध्याय चाहिँ मनस्यको फेरि आधा कुल बाँकी छ नि त्यो आधा कुलको भाग। 요셉 자손 중 에브라임 지파가 먼저 가나안 서편 땅을 기업으로 받은 데 이어서 이제 므낫세 반지파가 기업을 얻는 과정과 그들이 얻은 기업의 경계에 대한 설명입니다. जसरी योसेफको कुलले चाहिँ नि एर्दन नदीको पश्चिमपट्टिको भूभाग प्राप्त गरे त्यसपछि मनस्यको बाँकी रहेको आधा कुल होइन आधा कुलले त पहिला नै पाइसकेको छ पूर्वपट्टि आधा कुललाई पनि बाँडफाँड गरिदिए। 그리고 후반부에는 그들의 기업과 관련된 요셉 자손의 부당한 욕심을 경성하고 있는 첨언적 기록입니다. अनि हामीले यो खण्डमा हेर्ने चाहिँ योसेफको कुलले अलिकति लोभ गरेको पनि हामी देख्दछौँ। 즉, 마귀의 자손이 중심이 된 므낫세 지파의 반은 이미 요단 동편에서 기업을 할당 받았습니다. जसरी एर्दन नदीको पूर्वपट्टि भूभागमा मनस्यले आधा कुल मनस्यले पाइसकेको थियो 따라서 이제 남은 므낫세 지파의 자손들이 요단 서편에서 기업을 할당받고 있는 것입니다. फेरि मनस्यकै आधा कुलले एर्दन नदीको पश्चिमपट्टिको भूभाग पनि उनीहरूले प्राप्त गरे। 그런데 므낫세 지파는 에브라임 지파와 더불어 그들은 또 지파인데도 한 분깃의 기업을 받은 것을 불만스럽게 생각하여 땅을 더 달라고 여호수아에게 요구하고 있는 것입니다. यहाँनिर अलिकति बुझ्नुहोस् त यो जसरी मनस्से र एफ्राइम दुई दाजुभाइ हो नि त उनीहरू हामी त दुई कुल हो नि त हामीलाई त यति मात्रै हो र अझै धेरै दिनुपर्छ भनेर यहोशूसँग बढी भूभाग
मागेको हामी पाउँदछौँ। 그러자 여호수아는 그들의 이러한 요구가 지나친 욕심에서 나온 것임에 비추어 조용히 그들을 타이르면서 그들에게 이미 받은 기업 내의 미개간지 씨를 개척해 나가라고 지시합니다. अनि त्यसपछि गएर यहोशूले बुझ्यो कि यी दुई होइन दाजुभाइ यी दुई कुलले चाहिँ नि अलिक बढी लोभ गर्यो, त्यसै कारण ल ठिकै छ त तिमीहरू यो पहाडी भूभागलाई चाहिँ नि अब तिमीहरू कब्जा गरेर बस्न सक्छौ भनेर यहोशूले भनिदिए। 17장을 정리하자면은 1에서 6절은 문하세 반지파의 기업입니다. हामीले यो 17 अध्यायलाई छोटकरीमा हेर्ने हो भने 1 देखि 6 पदमा चाहिँ नि मनुष्यको आधा कुलले पाएको भूभागको बारेमा छ। 그리고 7에서 13절은 문하세 반지파 기업의 경계입니다. अनि 7 देखि 13 पदमा हेर्ने हो भने मनुष्यको आधा कुलले प्राप्त गरेको होइन भूभागको बारेमा फेरि हामी बताएको पाउँदछौँ। 14에서 18절은 요셉 자손의 요구입니다. अनि 14 देखि 18 पदमा हेर्ने चाहिँ योसेफ होइन यो मनसे अनि एफ्राइम त योसेफको सन्तान हो नि त उनीहरूले फेरि होइन बढी माग गरेको अथवा लोभ गरेको हामी पाउँदछौँ। 이어서 18장입니다. 18 अध्याय 이제 18장의 주제는 베냐민 지파의 기업입니다. 18 अध्याय चाहिँ बेन्यामिन कुलले प्राप्त गरेको भूभाग। 13장에서 17장까지 루벤, 갓, 므낫세 반지파는 이미 요단 동편에서 기업을 분배받았습니다. हामीले 13 अध्यायदेखि 17 अध्यायमा हेर्ने हो भने रुबेन गाद र मनस्यको आधा कुलले एर्दन नदीको पूर्वपट्टि भूभाग पाइसकेको छ। 그리고 유다, 에브라임, 남은 므낫세 반지파 역시 이미 요단 서편에서 기업을 분배받았습니다. त्यसै गरी यहुदा अनि त्यसै गरी एफ्राइम अनि बाँकी रहेका मनस्यको आधा कुलले फेरि एर्दन नदीको पश्चिमपट्टिको भूभाग उनीहरूले प्राप्त गरे। 따라서 이제 남은 지파라고는 베냐민 지파, 시므온, 스불론, 이사갈, 아셀, 납달리, 단 지파뿐입니다. अब बाँकी रहेको कुलहरू धेरै छैन अब है त जस्तै बेन्यामिन अनि सिमेयोन होइन जबुलुन होइन इसाखर त्यस गरी आसेर त्यसै गरी नाप्ताली अनि दान यी कुलहरू रहेको हामी पाउँदछौँ अब भूमि पाउनु बाँकी। 그런데 이들은 현실에 안주해버린 나머지 자신들의 기업을 차지하려고 생각도 않은 채 게으름을 피우게 됩니다. यी कुलहरूले चाहिँ नि अरूले त प्राप्त गरे अझै पनि उनीहरू त्यति लोभ नगरेर हामीले भूमिहरू कब्जा गरेर बसोबास गर्नुपर्छ भन्ने ती योजनाहरू अझै यहाँ बनिरहेको हामी पाउँदछौँ। 이에 여호수아는 그들을 책망하며 땅 분배에 필요한 미전복지의 지도를 그려오게 합니다. अनि यही समयमा यहोशूले तिमीहरू के हेरेर बसेको तिमीहरूले अब भूमि कब्जा गर्नु पर्दैन भनेर यहोशूले हकारेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 그 지도를 참고하여 제비를 뽑아 일곱 지파의 땅을 정하는데 18장에는 일곱 지파 중 먼저 베냐민 지파가 기업을 분배하는 장면이 나오게 되는 것입니다. यो 7 कुल मध्येमा जसरी फेरि चिट्ठा हाल्दछ पहिला त भूमि बाँडफाँड गरे त्यहाँ बसोबास गरेको छैन नक्सा मात्रै पछि चिट्ठा हालेर अनि भूमि बाँडफाँड गर्दै गर्दा बसोबास गर्नुको निमित्त चाहिँ पहिलो चिट्ठा चाहिँ बेन्यामिन कुललाई पर्दछन्। 일 에서 7절은 미전복지의 지도 작성입니다. 1 देखि 7 पदमा चाहिँ नि फेरि त्यहाँनिर होइन यो नक्सा यो ठाउँमा तिमीहरू बस्नुहोस् है भनेर सिमाना छुट्याएका हामी पाउँदछौँ। 8에서 10절은 일곱 지파의 기업 분배를 위한 제비 뽑기에 대한 내용을 다루고 있습니다. 8 देखि 10 पद चाहिँ नि बाँकी रहेका 7 कुलहरूलाई चाहिँ नि चिट्ठाद्वारा फेरि उनीहरूलाई भूमि बाँडफाँड गरेका हामी पाउँदछौँ। 11에서 28절은 베냐민 지파의 기업가 성읍들에 대해 내용을 다루고 있습니다. 11 देखि 28 पद चाहिँ बेन्यामिन कुलले भूमि प्राप्त गरेको हामी पाउँदछौँ। 다음은 19장입니다. 19 अध्याय
가나안 북부 지방은 단, 아델, 스불론, 납달리, 이사갈 지파가 차지하게 됩니다. कनानको जसरी त्यो पश्चिमपट्टि भूभाग चाहिने होइन पूर्वपट्टि जति बसोबास गरे अनि पछि पछि गएर अरू बाँकी कुलहरूले चाहिँ नि होइन जस्तै विभिन्न कुल अझै 7 कुल बाँकी छ उनीहरूले बसोबास गरेको हामी पाउँदछौँ। 스불론 지파는 12성읍을 기업으로 얻습니다. जसमध्ये हामीले होइन यो कुलहरूमध्येमा जबुलुनलाई हामी पाउँदछौँ। 그리고 이사갈 지파는 16성읍을 차지하게 됩니다. त्यसै गरी होइन इसाखारले त्यसै गरी कब्जा गरेर बस्दछन्। 아셀 지파는 아셀 지파는 22개의 성읍을 차지하게 됩니다. अनि आशेरले त्यसै गरी होइन 22 ठाउँहरू कब्जा गर्दछन्। 납달리 지파는 동쪽으로 납달리 지파는 19성읍을 분배해 받았습니다. अनि नाप्तालीले 19 सहरहरू अरू कब्जा गरेर बस्दछन्। 그리고 다시 정리하자면은 19장은 6지파의 기업 분배의 주제를 다루고 있습니다. यो 19 अध्यायमा चाहिँ नि विशेष गरी 6 कुलले भूमि बाँडफाँड गरेर बसेको हामी पाउँदछौँ। 13장에서부터 시작된 가나안 땅 분배 작업이 마침내 종결되는 장입니다. यो 19 अध्याय चाहिँ जसरी 13 अध्यायबाट उनीहरू भूमि बाँडफाँड गर्दैछ नि अब 19 अध्याय चाहिँ अब अन्त भएको हामी पाउँदछौँ। 이 전장까지 이스라엘 12지파 가운데 5지파가 이미 남은 땅을 분배받았고 레위 지파는 차지할 기업이 없으니 이제 실제로 땅을 분배받아야 할 남은 지파는 6지파인 것입니다. जसरी पहिला अरू कुलले प्राप्त गरे 5 अनि त्यसपछि बाँकी 7 कुलले प्राप्त गरे मात्रै भूमि प्राप्त नगर्ने कुल चाहिँ लेवी कुल हो। लेवीलाई चाहिँ भूमि बाँडफाँड गरेर दिएको छैन। 1에서 9절은 시므온 지파의 기업에 대해서 다루고 있습니다. 19 अध्यायको 1देखि 9 पदमा हेर्ने हो भने सिमेन कुलले भूमि प्राप्त गरेको छ। 그리고 10에서 16절은 스불론 지파의 기업에 대해서 다루고 있습니다. 10देखि 16 पद 19 अध्यायको जबुलुन कुलले भूमि प्राप्त गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। 17에서 23절은 이사갈 지파의 기업에 대해서 다루고 있습니다. 17देखि 23 पद चाहिँ होइन इसाखर कुलले भूमि प्राप्त गरेको कुरा। 이어서 24에서 31절은 아셀 지파의 기업에 대해서 다루고 있습니다. 24देखि 31 पद चाहिँ आशेर कुलले प्राप्त गरेको भूमिको बारेमा। 32에서 39절은 납달리 지파의 기업에 대해서 다루고 있습니다. 32 पददेखि 39 पद चाहिँ नाप्ताली कुलको भूमि प्राप्त गरेको कुरा। 40에서 48절은 단 지파의 기업에 대해서 다루고 있습니다. 40देखि 48 चाहिँ दान कुलले प्राप्त गरेको भूमिको बारेमा। 마지막으로 49에서 51절은 여호수아의 기업 및 기업 분배 완료를 나타내고 있습니다. 49देखि 51 पदमा हेर्ने भने यहोशूको होइन जति पनि त्यो भूमि बाँडफाँडका कुराहरू र बाँकी रहेका कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 이어서 도피성의 위치를 보여주고 있습니다. अर्को 20 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने हामीले यो शरण नगरको बारेमा पाउँछौँ। 음. 지금까지 우리는 이스라엘 가나안 정복사와 그 땅 분배 과정을 지켜보았습니다. अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हेरेको चाहिँ नि इजरायलीहरू कनानमा गइसकेपछि त्यहाँका होइन कब्जा गरेको र भूमि बाँडफाँड गरेको कुरालाई हेऱ्यौँ। 이로써 가나안 땅을 이스라엘에게 주리라고 하신 하나님의 약속은
온전하게 성취되었습니다. यसरी त्यो कनानको भूमिमा अरू मानिसहरू प्रशस्तै बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई धपाएर परमेश्वरको करार अनुरूप इजरायली जातिलाई लगेर त्यहाँ राख्यो, किनभने त्यहाँका मानिसहरू असाध्यै खराब थिए। 따라서 이제 이후로는 इ스라엘이 가나안 땅에 살면서 하나님의 선민답게 생활하는 것뿐이라 하겠습니다. अब यहाँसम्म हेर्ने हो भने अब इजरायलीहरू परमेश्वरको करार अनुरूप कनानमा पुग्यो। अब परमेश्वरको एउटा मोडल जाति भएर त्यहाँ बस्ने देखिन्छ। 이를 위해서 하나님께서는 일찍이 이스라엘이 광야에서 생활하는 동안에 이미 가나안 땅에서 갖추어야 할 각종 체제나 제도, 기타 사회 규범과 모든 율법을 지시해 주셨습니다. परमेश्वरले इजरायली जातिहरू कनानमा गइसकेपछि त्यहाँनिर परमेश्वरको पालन गर्ने विधि विधान नियम व्यवस्था सबै परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। 그중 20장에는 과거 하나님께서 모세를 통해 명령하셨던 도피성 제도에 대해 제명령이 나옵니다. 20 अध्यायमा चाहिँ नि शरण नगरको बारेमा छ, जसरी परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गरे अनुरूप इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ नि शरण नगर दिनुभयो। 즉, 이제 가나안 땅 분배 작업이 모든 끝날 시점에서 하나님께서는 요수아에게 과거 이미 명령하였던 대로 도피성을 선정하도록 지시한 것입니다. परमेश्वरको योजना अनुरूप कनानको भूमि कब्जा अनि बाँडफाँड अनि बसोबास भइसँगै अब शरण नगर पनि दिनुभयो। 그래서 여호수아는 하나님의 분부대로 6개의 도피성을 선정하는데 곧 요단 동편에 3개, 요단 서편에 3개씩 선정했습니다. एर्दन नदीलाई याद गर्नुहोस् है। एर्दन नदीको पूर्वपट्टि 3 र एर्दन नदीको पश्चिमपट्टि 3 गरेर 6वटा शरण नगर दिनुभयो। 20장의 주제는 도피성 제도입니다. 20 अध्यायको मुख्य विषयलाई हामी चाहिँ शरण नगर। 이 도피성 제도는 부지 중에 살인한 자를 보호하기 위한 규례입니다. यो शरण नगर किन दिनुभयो त परमेश्वरले? किनभने कुनै दिन कुनै समय भुलवश कसै होइन हत्या भयो, होइन भुलवश त्यस्ता मानिसहरूलाई बचाउनको निमित्त। 고의적 살인자는 도피성에 पि할 수가 없습니다. होइन यदि ती ज्यानमाराहरू शरण नगरमा गएपछि उनीहरू बाँच्न पाउँदथ्यो। बाहिर हो भने होइन हत्या हुँदथ्यो। त्यही कारण उनीहरू बचाउनको निमित्त भुलवश कसैलाई हत्या गर्यो भने। 이 도피성에 피할 수 있는 살인자는 정해져 있습니다. अनि यस्ता मानिसहरू त्यहाँ गएर कुदेर गएर त्यो शरण नगरमा बस्न पाउँदथे। 원한 없이 사람을 죽인 자, 우연히 사람을 미쳐서 죽인 자, 우연히 무엇을 던져서 사람을 죽인 자입니다. त्यहाँनिर जो पाए त्यो गएर बस्नु पाउने थिएन, भुलवश होइन कसैले नजानी नजानी होइन मानिसको हत्या भए त्यस्ता मानिसहरू कुदेर गएर त्यो शरण नगरभित्र बस्नु पर्दथ्यो। भुलवश जस्तै माथि काम गर्दै गर्दा इट्टा झऱ्यो, टाउकोमा लाग्यो, त्यो मुनिको मान्छे मर्यो, उसले जानी जानी गरेको होइन। त्यस्ता अन्जानमा भएका कुराहरूबाट बच्नको निमित्त कुदेर गएर चाहिँ शरण नगरभित्र बस्नु पर्दथ्यो। 이 도피성에 피신하려는 자는 그 성의 장로들에게 자신의 사건을 알려야 했습니다. अनि त्यहाँ रहेका ती अ, धर्मगुरु जुन शरण नगरमा होइन 6वटा छन्, त्यहाँनिर गइसकेपछि त्यहाँका धर्मगुरुहरूकै मातहतमा ती मानिस बस्नु पर्छ। 그리고 그 제사장이 죽을 때까지 그 성에 머물면서 보호를 받으며 살다가 대제사장이 죽으면 집으로 돌아갈 수 있었습니다. अब यहाँनिर बुझ्नुहोस् है त, अ, त्यो शरण नगरमा कुदेर एकजना मानिस भुलवशले मारिहाल्यो, कुदेर गएर शरण नगरमा बस्यो, कहिलेसम्म बस्ने शरण नगरमा? यस्तो नियम थियो त्यो सहरमा, त्यो शरण नगर जहाँ छ त्यहाँको प्रधान पुजारी नमरेसम्म। जस्तै आज म गएर त्यहाँ बसेँ, भोलि चाहिँ त्यहाँको प्रधान पुजारी मऱ्यो भने म भोलि नै निस्केर आउनु पाउँछु।
혹시 뒤에 사진 잘 보이나요? 여기를 포토, 네, 잘 보입니다. 네, 저는 전화를 깐거 보니까, 네, 그래도 잘 보입니다. 네. 어, 게데스 지역, 그리고 세겜, 그리고 헤브론 지역이 유다 서쪽입니다. यहाँनिर उहाँले त्यो 게데스, मेरो त राम्रोसँग देखेन म भुलिहाल्न तपाईँको भन्छु एर्दन नदीको पश्चिमपट्टि र एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको छ यहाँनिर यो गर्देन यो तारा तारा भएको चाहिँ शरण नगर हो कि 유다 동편은 베델 지역, 그리고 길라 라몬, 그리고 골란입니다. फलान गिलात रामोन अनि माथि चाहिँ मैले यहाँ देखिएन म तपाईँलाई भोलि यो हालिदिन्छु है त्यो ग्रुपमा यसरी एर्दन नदीको पूर्वपट्टि र पश्चिमपट्टि तिन तिनवटा शरण नगर 그래서 이 시장을 정리하자면은 1에서 6절은 부피성 설정 명령입니다. अ, हामीले 20 अध्यायलाई हेर्ने हो भने 1देखि 6 पद हेर्ने हो भने नि शरण नगरको बारेमा 7에서 9절은 6 도피성 선정입니다. 8देखि 9 हेर्नु चाहिँ 6वटा शरण नगर अनि त्यो कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा हामी त्यही पाउँदछौँ 이어서 21장은 레위 지파의 성읍입니다. अब 21 अध्याय चाहिँ नि लेवी अ, कुलको भाग 이 레위 지파에게는 48 성읍이 주어진 데에 대한 기록입니다. अब याद गर्नुहोस् है त लेवी कुललाई चाहिँ नि बसोबास गर्नको निम्ति भूमि चाहिँ दिएको छैन तर 48वटा सहर दिएको छ 하나님께서는 민수기 35장에서 이미 모세를 통해 레위 지파의 성읍에 관해 상세히 언급하셨는데 이제 그 지시가 그대로 시행되고 있는 것입니다. जसरी व्यवस्थाको पुस्तकमा परमेश्वरले मोसालाई भन्ने अनुरूप अनि लेवी कुललाई चाहिँ नि भूमि चाहिँ बाँडफाँड गरेर दिएन तर बस्नको निमित्त परमेश्वरको वचन सिकाउनु निमित्त 48वटा सहर दिनुभयो 1에서 7절은 레위 지파의 성읍 분배입니다. हामीले होइन एकदेखि 7सम्म हेर्ने हो भने चाहिँ लेवी कुललाई दिएका ती सहरहरूको बारेमा छ 8에서 42절은 레위 지파의 성읍 명단입니다. 8देखि 42 हेर्ने हो भने 21 अध्यायको लेवी कुलको भागको बारेमा पाउँदछौँ 43에서 45절은 땅 분배의 결론입니다. अनि 43देखि 45 पदमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब सबै कुललाई भूमि बाँडफाँड गरेको सारांश हामी पाउँदछौँ 이 결론에는 완성된 아브람과의 언약이 담겨져 있습니다. जसरी उत्पत्ति 15 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभएको थियो करार बाँध्नु भएको कुरा 15 पाउँछौँ त्यो कुरा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ 창세기 15장 12절에서 16절 말씀이 해당되고 있습니다. जसरी उत्पत्ति 15 अध्यायको हामी 12देखि हामी तलतिर को पदलाई हेर्ने भने परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको वचन र करार पाउँदछौँ 이어서 22장은 르우벤, 갓, 므낫세 반지파의 기한입니다. 22 अध्याय रुबेन गाद र मनस्सेको आधा कुल होइन पहिला नै उनीहरूले भूमि पाइसकेको तर उनीहरू लडाइँ गर्न निम्ति पारी गएको थियो अब उनीहरू फिर्ती भएको छ 모든 상황이 종료된 후에 가나안 정복 전쟁에서 공을 세운 르우벤, 갓, 므낫세 반지파가 자기들의 기업인 유다 동편 땅으로 귀환하는 장면입니다. जब लडाइँमा गएका रुबेन गाद मनस्सेका आधा कुल रुबेन अनि उनीहरू चाहिँ नि एर्दन नदी पूर्वपट्टि लडाइँ गर्न गएका जतिहरू चाहिँ फर्किँदछ 이 돌아온 지파들은 유다 강가에서 제단을 쌓습니다. अनि आइसकेपछि ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेर चाहिँ एर्दन नदी वारिपट्टि चाहिँ उनीहरूले एउटा वेदी बनाउँछ 그 इ유가 그동안의 감회와 감사를 담아 제단을 세운 것이었습니다.
बनाउनुको कारण चाहिँ नि यो रुबेन गाड र मनसे आदतले वारी आइसकेपछि सबैलाई धन्यवाद होस् यी दिनसम्म होइन 7 वर्षसम्म लडाइँ गरेर बस्यो नि त यत्रो वर्षसम्म हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो भनेर सम्झनाको लागि उनीहरूले बनाएको हो। 그러나 이러한 제단은 뜻하지 않게 그쪽 지파들의 오해를 순식간에 불러일으켰습니다. अनि त्यसपछि एर्दन नदीको पश्चिमपट्टि गएको जति पनि 9.5 कुलका कुलहरूले चाहिँ होइन तिनीहरू त आफ्नै पाराले पारिपट्टि गएर वेदी पो बनाउन थालेछ भनेर यतातिर फेरि रिसाउन सुरु गरे। 왜냐하면 실로의 하나님이 제단이 있는데 또 다른 제단을 쌓는 것은 하나님께 대한 제약으로 규정하고 있기 때문입니다. किनभने परमेश्वर त सिलोमा परमेश्वर पो हुनुहुन्थ्यो किन त उतापट्टि पो गएर गरेछ भनेर यो अहिले यो चर्च फुटे जस्तो कि भनेर यतापट्टिको 9.5 कुल चाहिँ उनीहरू खास नबुझेर रिसाए। 그래서 전쟁도 불사하겠다고 실로의 나머지 지파들이 모이게 됩니다. अनि सब सिलोमा भेला भएको छ यो गएको होइन कुलहरूलाई होइन रुबेन गाद र मनसे आधा कुल हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सबै भेला हुन्छ। 싸움에 앞서 각 지파의 대표 10명과 제사장 비느하스를 길르앗으로 파견하게 됩니다. यसरी होइन कुल कुल अनि पुजारी पिनहास अनि त्यसै गरी त्यहाँनिर उनीहरू छलफल गर्न भेला हुँदछन्। 비느하스 일행을 맞이한 루우벤, 갓, 낫의 반지파는 단을 세운 목적이 결코 우상 숭배를 하려는 것이 아님을 밝힙니다. जसरी त्यो अढाई कुलको बिदा भइसकेपछि विशेष गरी रुबेन गाद र मनस्सेको आधा कुल भाइसद्यामा बिदा भइसकेपछि उनीहरूले जुन वेदी बनायो ए यो वेदी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि उनीहरूले होइन धन्यवाद स्वरूप बनाएको रहेछ वास्तवमा त्यो होइन त भनेपछि चाहिँ उनीहरूको त्यो युद्ध होइन हटेको हामी पाउँदछौँ। 단지 후손들에게 기념재단이 되게 하기 위해서 세웠다고 상세히 설명하여 일촉즉발의 전쟁 위기에서 벗어나게 된 것입니다. हामीले त 7 वर्षसम्म पारी गरेर लडाइँ गरेको हो भनेर हाम्रो सन्ततिहरूलाई होइन सम्झनको लागि पो बनाएको वेदी हो भनिसकेपछि अनि उनीहरूको यो लडाइँ युद्ध चाहिँ नि अन्त हुँदछ। 비극이 발생할 뻔하였으나 다행스럽게도 해결의 실마리가 잘 풀려서 오히려 그들 간의 결속이 공고하게 된 데에 대한 기록입니다. यो चाहिँ जसरी उनीहरूले एकदम होइन वारी आएर लडाइँ गरे परमेश्वरलाई धन्यवाद स्वरूप एउटा वेदी बनाएको हो भनेर भन्दछन्। 그래서 정리하자면은 1에서 9절은 유단 동편의 병사들의 기한입니다. अन्तमा हामीले यसलाई अन्त हेर्ने भने 1 देखि 9 पदमा हेर्ने भने जसरी एर्दन नदीको होइन वारी आएको छ उनीहरू। 10에서 20절은 유단 강가에 세운 제단 사건입니다. 10 पददेखि 20 पदमा चाहिँ नि एर्दन नदीमा उनीहरूले खडा गरेको वेदीको बारेमा छ। 21에서 34절은 불식된 지파 간의 오해입니다. अनि 21 देखि 34 पदमा चाहिँ नि अरू कुलले जुन होइन गलत बुझाइ थियो अनि त्यो गलत बुझाइबाट उनीहरूले सही बुझेको। 이어서 23장은 여호수아의 고별 사회입니다. अब हामी 23 अध्यायमा जानेछु अब यहोशूको होइन यहाँनिर अन्तिम सन्देशका रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 1에서 2절은 지도자들의 소집입니다. अ, विशेष गरी हामीले यहोशूको सन्देशमा हेर्ने चाहिँ 1 देखि 2 पदमा चाहिँ नि एउटा लिडरसिप रूपमा यहोशूले 3에서 5절은 여호와를 신뢰하라 라는 말씀을 합니다. यहोशूले 3 देखि 5मा चाहिँ नि होइन 여호와를 यहोवा 신뢰하라. परमेश्वरको सेवा गर भनेर हामी पाउँदछौँ। 이어서 6에서 11절은 여호와를 사랑하라고 말하십니다. त्यसै गरी 1 देखि के अरे 6 देखि 11 पदमा चाहिँ यहोवालाई मात्रै प्रेम गर्नु। 12에서 13절은 이방인과 통혼치 말라고 말합니다.
12 13 पद यहोशूले भन्दछ कि अन्य जातिहरूसँग तिमीहरू होइन लसपस अथवा सम्बन्धै नराख्नु। 14에서 16절은 불순종에 따른 저주의 경고를 말하고 있습니다. 14 देखि 16 मा यदि तिमीहरू अनज्ञाकारितामा जिउँछौ भने श्राप छ है भनेर यहोशू भन्दछन्। 마지막 장입니다. 24장은 여호수아의 임종입니다. अन्तिम अध्याय यहोशूले यसरी भने। 본장은 여호수아의 마지막 여호수아의 마지막 부분으로서 여호수아의 생애와 통치에 관해 종결짓고 있는 부분입니다. यो अन्तिम अध्याय यहोशूको उपदेश हामी यहाँ पाउँदछौँ। 지금까지 이스라엘의 지도자로서 수많은 가나안 전투를 승리로 이끌었고 또한 땅을 각 지파들에게 분배했던 여호수아는 이미 23장 앞에서 고별 연설을 하였습니다. जसरी यहोशूले इजरायली जातिलाई एउटा लिडर रूपमा अगुवाई गर्दै कनानमा प्रवेश गराए अनि कनानका भूमिहरू कब्जा गरे अनि 13 अध्यायबाट भूमिलाई बाँडफाँड गरे, सबैलाई आफ्नो कुल कुल कुललाई बसोबास गराए र अन्तिम सन्देश स्वरूप अब यो वचन भन्दैछ। 그에 이어 여호수아는 24장에서 다시 한번 고별 연설을 하고 온 백성과 더불어 하나님 앞에서 엄숙한 서원을 합니다. हामीले यो 24 अध्यायमा यहोशूको विदाईको पछिल्लो उपदेशलाई हेर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै यहोशूले आफूले गरेका कार्यहरूलाई सम्झाउँदै जीवित परमेश्वरको मात्रै आराधना गर है भनेर बताएका हामी पाउँदछौँ। 지금까지 이스라엘을 위하여 역사하신 하나님을 섬기든지 아니면 이방신들을 섬기든지 둘 중에 하나를 택하라는 것입니다. यहोशूले 24 अध्यायको होइन 15मा हामी पाउँछौँ, आजको दिनसम्म तिमीलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउने परमेश्वरको सेवा गर्ने हो कि अथवा अन्य परमेश्वर तिमीहरूकै हातमा छ भनेर यहोशूले भन्दछ। 이제 백성들은 하나의 마음으로 여호와만을 섬기리라 맹세하는데 이를 기념하기 위해 여호수아는 증거의 글을 세웁니다. जसरी इजरायली होइन ती जातिहरूले सबैले भन्दछन् हामी यहोवा परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको मात्रै हामी सेवा गर्नेछु भनेर सबैले भन्दछन्। 하나님의 백성은 언제나 선택의 자리에서 결단해야 합니다. किनभने परमेश्वरको सेवा गर्नको निमित्त निर्णय गर्नै पर्ने हुँदछ। 역사의 끝은 믿음의 고백으로 마무리됩니다. यसरी विश्वास द्वारा होइन मूसाले आफ्नो सेवकाई पुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। 1에서 13절은 하나님의 구원 역사 회고에 대한 내용을 다루고 있습니다. 24 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा हेर्नु चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धार र मुक्तिको योजनाको इतिहासलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 14에서 28절은 백성들의 맹세에 대해서 다루고 있습니다. 14 देखि 28 पद चाहिँ ती सबै इजरायली जातिहरूले गरेको करारलाई हामी पाउँदछौँ। 그래서 이어서 29에서 33절은 여호수아의 임종을 보여주고 있습니다. अनि हामी 29 देखि 33 पदमा हेर्ने हो भने विशेष गरी यहोशूले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा सिद्ध्याएर होइन यहोशूको मृत्यु भएको कुरालाई हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 네, 우리는 위에서 아브라함부터 시작되어 마침내 여호수아 시대에 이르러서 완성되는 가나안 땅에 대한 하나님의 언약을 살펴보았습니다. आज परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई बाँच्नु भएको करार यहोशूमा आएर पुरा भएको कुरालाई हामीले अध्ययन गर्यौँ। 그런데 우리가 이 부분을 마치기 전에 반드시 살피고 가야 할 내용이 있습니다. हामी अन्तमा अन्त गर्नुभन्दा केही कुरालाई हामी याद गरौँ। 그것은 바로
잠시만요. 그것은 하나님께서 그 언약을 이루시기 위해서 어떻게 일을 하셨는지에 대한 문제입니다. परमेश्वरले आफ्नो करार पुरा गर्नको निमित्त तरिकाले काम गरेको कुरालाई हामीले घटनाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। 인간은 어리석어서 하나님의 언약보다는 항상 현실적인 문제들을 중심으로 살아가려고 합니다. वास्तवमा मानिसहरू यो संसारमा मानिसहरू तपाईँ हामी जो कोही पनि परमेश्वरको करार भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो योजना चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बनाउँछन् मानिसले। 그때마다 하나님께서는 특별한 방법들을 동원하셔서 그의 언약의 내용들이 진행되도록 역사하시는 것을 볼 수 있습니다. परमेश्वरले विभिन्न तरिकाबाट काम गर्नुभयो, उहाँको योजना उहाँले पुरा गर्नुभयो। 그 가운데 다음에 세 가지 내용을 중심으로 가볍게 살펴보고자 합니다. त्यसै 간략하게 कारणले त्यसै कारणले हामीले अ, एकदम सहज रूपमा यी कुरालाई हामी हेर्दै अघि बढ्नेछौँ। 첫 번째로는 요셉을 애굽으로 보내시고 그 땅에 흉년을 불러오신 사건입니다. हामीले सुरुमा एउटा कुरालाई याद गरौँ, परमेश्वरको योजनालाई आफ्ना जातिलाई करारमा पुरा गर्नको निमित्त पहिलो के गर्नुभयो भने योसेफलाई मिश्रमा पठाउनु भयो। 어, 일단 우리가 이 사건을 이해하려면 먼저 이 사건의 배경이 되는 하나님께서 아브라함과 맺은 언약의 내용을 보아야 합니다. हामीले घटनालाई बुझ्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले अब्राहमसँग के करार बाँध्नु भएको थियो त? 어, 말씀은 창세기 15장 12에서 18절 말씀입니다. उत्पत्ति 15को 12देखि 18 पदलाई हामी हेरौँ न, परमेश्वरले के करार बाँध्नु भएको थियो त? 이 부분의 말씀을 꼭 알고 계시고 배우시길 바랍니다. हजुरहरूले उत्पत्ति 15लाई हेर्नुभयो भने अनि मनन गर्नुभयो भने परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 이 창세기 15장 12에서 18절 말씀이 아브라함의 후손들이 가나안 땅을 유업으로 얻게 되기까지 먼저 되어야 할 일들을 보여주고 있습니다. हामीले उत्पत्ति 15 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले गर्नुभएको योजना, कनानसम्मको योजनालाई हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 이 말씀은 8가지의 과정을 통해서 가나안 땅을 주십니다. हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने 8वटा अ, करार बाँधेको हामी पाउँदछौँ। 내, 이 8가지의 과정을 보여주는데 첫 번째로는 내 자손이 이방에서 계기된다는 것입니다. 15 अध्यायलाई हामी हेर्ने हो भने यहाँनिर के पाउँछ भने परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको तेरो सन्तान चाहिँ नि होइन अन्य जातिहरूको दासत्वमा जानुपर्ने छ 두 번째로는 그들을 섬기겠다는 말입니다. 말씀입니다. र अरू जातिको सेवा गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। 세 번째로는 그들은 400년 동안 네 자손을 괴롭게 하리니라는 말씀입니다. अनि 400 वर्षसम्म चाहिँ नि अरूको दासत्वमा बस्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 그리고 그 섬기는 나라를 내가 증치할지며 라고 말씀하십니다. अनि त्यसपछि 400 वर्षपछि चाहिँ नि तर जुन जाति दास बन्ने छन् उनीहरूले पनि त होइन म इन्साफ गर्नेछु, हामीले 14 पदमा पाउँछ है त यो 15 अध्यायको। 다섯 번째로는 그 후에 네 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 라는 말씀입니다. अनि 14 पदमा 5औं नम्बर पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउने छन् भन्ने लेखेको पाउँछौँ उत्पत्ति 15को 14 पदको ख खण्ड। 여섯 번째로는 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이라는 말씀입니다. अनि छैठौँ 15 पदमा तँ चाहिँ आफ्ना पितृहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्
भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। 일곱 번째는 네 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아온다고 말하십니다. अनि 7औं नम्बर चाहिँ तेरो बुढो बुढेसकालमा त गाडिन्छन् र 4थो पुस्तामा तेरा सन्तान फेरि यहाँ आउनेछन्। 여덟 번째로는 그 이유가 아모리 족속의 제약이 아직 간영치 아니하였기 때문이라고 말씀하십니다. अनि 8औं किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पुरा भएको छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। 이 여덟 가지의 가정의 말씀은 창세기 15장 12에서 18절 말씀입니다. यो 8वटा करार नै अहिले अहिले हामीले पुरा गरेको हेऱ्यौँ त यो चाहिँ उत्पत्ति 15 अध्यायको विशेष गरी 12 पददेखि 16 पदसम्म। 그래서 하나님께서는 이 아브라함과 맺은 언약을 이루시기 위해서 요셉을 애굽으로 보내시고 그 땅에 흉년을 불러오신 것입니다. यो 8वटा करार पुरा भएको हामी पाउँछौँ। मैले अघि 12 भनेछु, 13 दिन, 13देखि 16मा पुरा भएको पाउँछौँ। यही करार पुरा हुनुको निमित्त परमेश्वरले योसेफलाई मिस्रमा पठाउनु भयो। 시편 105편 8절에서 23절을 보면은 네, 요셉이 고백을 하고 있습니다. 시편 100 5편 8절에서 23절. हामीले भजन सङ्ग्रह 105को 네, 교수님 다시 한번 시편 105편 8절에서 23절. 8 पददेखि 23 पदलाई हेर्ने हो भने हामी यसरी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 105को 8देखि 23। 이 말씀을 보면은 역사를 통치하시는 이가 하나님이심을 알 수 있습니다. हामीले यो वचनलाई हेर्ने हो भने अचम्म तरिकाले करार पुरा गर्ने चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ। 결국 인류 역사는 하나님께서 하나님의 언약을 이루시기 위해서 진행시키고 있는 수레바퀴라는 것을 알 수 있습니다. यो सबै कार्यहरू पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने उहाँको करार पुरा गर्नको निमित्त हो। 두 번째로는 모세를 준비시키셨습니다. अनि अर्को त्यो करार पुरा गर्नको निमित्त परमेश्वरले मोसालाई तयार पार्नुभयो। 그리고 세 번째로는 음, 모든 능력으로 함께 하셨다는 것입니다. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य र शक्तिले डोर्याउनु भयो। 우리는 성경에서 하나님의 기적과 능력을 많이 보게 됩니다. हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको चमत्कार अचम्मको कार्यहरू हामी धेरै देख्छौँ। 그리고 우리 자신들도 하나님의 능력을 많이 경험하게 되며 또 그렇게 되기를 소망하고 있습니다. हाम्रो सन्तानहरू पनि हामी मात्र होइन हाम्रो सन्तानहरू पनि परमेश्वरको अचम्मको कार्यको देख्नु र अनुभव गर्नु पाउँदछन्। 그런데 우리가 알아야 할 것이 하나 있습니다. हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा छ, 왜 하나님께서 기적과 능력을 일으켜 주시는가 하는 문제입니다. किन परमेश्वरले यसरी अचम्मका कामहरू गर्नुभयो त? 하나님의 기적과 능력이 단순한 기도의 응답인가? के परमेश्वरले परमेश्वरको दासहरूले गरेको प्रार्थनाको उत्तर हो त? 아니면 개인을 불쌍히 여겨서인가요? कि व्यक्तिगत रूपमा बचाउनको निमित्त गर्नुभएको कार्य हो त त्यो अचम्मको? 아닙니다. होइन। 성경은 하나님의 기적과 능력이 단순히 이루어지는 것이 아니라 바로 하나님의 말씀, 하나님의 발표하신 그의 계획을 이루기 위해서 일으키시는 것을 알 수 있습니다. हामीले गरेको प्रार्थनाले पनि अचम्मको कामहरू बाइबलमा घटेको होइन। हाम्रो व्यक्तिगतको लागि पनि गरेको होइन, तर परमेश्वरले गर्नुभएको करार पुरा गर्नको निमित्त उहाँले नै गर्नुभएको अचम्मको कार्य चमत्कारका कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। 즉, 하나님의 계획, 그분의 뜻을 이루기 위해서입니다. परमेश्वरको योजना
र उहाँको करार पुरा गर्नको निमित्त नै हो। 오늘 우리가 이것을 바로 깨닫는다면 신약 시대에도 역시 하나님께서 그의 계획을 이루시기 위해서 동일하게 기적과 능력으로 함께 역사하실 것을 확신할 수 있을 것입니다. जसरी पुरानो करारमा परमेश्वरले अचम्मका कामहरू गरेर आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यसै गरी नै यो नयाँ करारमा पनि परमेश्वरको अचम्मका कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँकै करार पुरा हुनको निमित्त हो। 그렇다면 가나안 땅은 어떠한 땅인가요? त्यसो भने कनानको भूमि चाहिँ कस्तो भूमि हो त? 가나안 땅에 대해서는 신명기 8장 7절에서 10절, हामीले व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्ने हो भने 12에서 13절, 네, 교수님 다시 한번 신명기 네. 8장 7절에서 10절, 그리고 12에서 어, 13절. 네. व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 7देखि हामी तल हेर्ने र त्यसपछि 13देखि अझै तलतिर हेर्ने हो भने हामी यहाँनिर पाउँछौँ कनानका मानिसहरू कस्ता थिए त? 그리고 신명기 11장 9절에서 12절에서 यहाँले सबैभन्दा सजिलो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक 7 अध्यायलाई अध्ययन गर्नुहोस्, कनानका मानिसहरू कस्ता थिए, त्यसपछि गएर 누운 것이 풍부하고 충만한 곳임을 알 수 있습니다. कनानका मानिसहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो व्यवस्थाको 7मा गएर हेर्ने हो भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यस त्यति खराब मानिसहरू त्यहाँ बसोबास गर्दथे। 쉽게 말해서 이 가나안 땅도 에덴 동산 같지는 않지만 그래도 에덴 동산만큼 아름다운 장소였음을 알 수 있는 말씀드립니다. हामीले वचनमा के पढ्छौँ भने कनानको भूमि अदनको बगैँचा जस्तो चाहिँ थिएन, र पनि बाइबलमा के लेखेको छ भने अदनको बगैँचा जस्तै भनेको हामी पाउँछौँ। त्यति राम्रो। 우리가 지금까지 가나안 땅을 얻기 위한 이스라엘 백성들의 여정을 살펴보았습니다. अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो कनानको भूमि कस्तो छ होइन, इजरायल जातिले किन कनानको भूमिमा लगेर राखे त भन्ने कुरोलाई हामी सरसर्ती हेऱ्यौँ। 이제는 하나님께서 아브라함에게 약속하신 가나안 땅이 주는 참된 의미는 무엇인가를 살펴보고자 합니다. परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको भूमि कनानको भूमि त्यो दिनुको कारणलाई पनि हामी यसो मनन गरौँ। 이 부분에는 네 가지를 살펴보면 좋습니다. हामीले चारवटा टपिक्समा हेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ होला। 첫째로는 가나안 땅이 주는 의미입니다. कनानको भूमि दिन्छु भनेर करार बाँध्नु भयो। 두 번째로는 아브라함에게 약속한 아들의 의미입니다. दोस्रो चाहिँ जसरी अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको थियो, 세 번째로는 아브라함을 통해서 복을 받으리라고 한 땅의 모든 족속, 천하 만민의 의미입니다. अब्रामलाई पाएको आशिष होइन, अरूलाई पनि दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो, आशिषको कुरा तेस्रो। 네 번째로는 모세가 시내산에서 지은 성막의 의미입니다. अनि अर्को चाहिँ जसरी परमेश्वरले मोसालाई सिने पर्वतमा होइन भेट हुने पाल पवित्र स्थान बनाउनु दिनुभयो, त्यो कुरा पुरा गर्नको निमित्त पनि हो। 혹시 20분 정도 더 해도 괜찮을까요? 시간이 안 되겠죠? 네, 20분 교수님. 정도? 음, 시간은 다 2분 정도 남았는데, 그러면은 이거는 다음 강의하시는 분께 부탁드리도록 하겠습니다. 네네. हुन्छ, अलिकति बाँकी थियो अरे। अब अर्को हप्ता अर्को व्यक्ति सायद आउनुहुन्छ ल, उहाँलाई दिउँ होला। 음, 가나안 땅의 역사와 아브람과의 맺은 하나님의 언약은 사실상 에덴에서 쫓겨난 인생들에게 하나님의 나라와 그의 구원 계획을
모형을 통해서 계시한 것이라는 사실을 알 수 있습니다. साँच्चै नै परमेश्वरले जस्तै अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना पुरा हुनको निमित्त अदनको बगैँचाबाट निकालिएका मानिसलाई फेरि त्यही राज्यमा फर्काउनको निमित्त गर्नुभएको योजना। 사실상 여호수아서를 포함한 모세오경은 전 인류가 그리스도 예수 안에서 참여하게 될 거대한 하나님 나라 운동이 시작되어 가나안 땅에 들어감으로써 그 1차적 사명을 완수하는 것입니다. जसरी होइन योसुको यो पुस्तकले हेर्दै गर्दा एउटा भयङ्करको करार हामीले पुरा भएको पाउँदछौँ। 이 다음에 등장할 이스라엘 왕국을 중심으로 한 하나님 나라 운동의 역사를 준비하고 있습니다. यहाँनिर चाहिँ नि परमेश्वरको राज्य एउटा मोडलको रूपमा स्थापित गर्नको निमित्त परमेश्वरले गर्नुभएको तयारीको योजना हो यो। 그래서 우리는 여호수아서를 포함해서 모세오경을 제목을 붙인다면은 하나님의 나라와 예수 그리스도라고 말할 수 있습니다. हामीले योसुको पुस्तकलाई हेर्दै गर्दा होइन मोसाको पञ्चग्रन्थ र योसुको पुस्तकमा हेर्ने हो भने हामीले येशू ख्रीष्टले येशू ख्रीष्ट जसरी आउनुभयो र उहाँले स्वर्गको राज्य दिने योजना लाने योजना गर्नुभयो त्यो कुरा हामी यो कनानमा देख्दछौँ। 이는 신약에 와서도 그 당사자가 되시는 예수 그리스도께서도 증거하신 부분이기도 합니다. हामीले यो नयाँ करारमा जसरी येशू ख्रीष्टले अब गर्दै गर्नुभएको कार्य के हो त स्वर्गको राज्य दिने हामीले एउटा कनान मोडलमा पाउँछौँ भने येशूले चाहिँ स्वर्गको राज्य।